नरकुंजर विश्वास मनीषर परमायु थिला आज्ञा 100 नरकुंजर हस्तिर परमायु 120 विश्वास गरु 20 गरुर परमायु होची 20 वर्ष मनीषर 120 कुआ 100 वर्ष बंचियो जने कुआ गुटा कुआ 100 वर्ष बंचियो 100 वर्ष बंचुची से बोलो मामू ओ बप्पा काई 8 वर्ष रे मरि गेला ओ मा के दी छुटी थाता काका कोन मरि थाता ओले ये छेली में धागे 12 जाओ साडू जाने छेली में धागे 12 जाओ साडू जाने तू सब घुरा पूरा साडू जाने छेली मेंढांकर परमाय होची 12 वर्ष 30 वर्ष घुड़ा पुण घुड़ार परमाय 30 वर्ष जा हो 100 कहबाटा भूल सब बंधु मानक 120 वर्ष परमायु प्रदान करी तांक अंतर मध्यरे चिंता चेतना जागृत करी भक्तिर भाव को जीवित करंतु बोलमनंद सागर एकबार हरि तेणु प्रकृत कथाटा कौटी लक्ष्मण बुझीगले सूत्र बोले आसक्तिर प्रतीक आसक्तिर वशावर्ती होई घोड़ा गुड़िक कौलिया घास खाइया लगिले प्रभु अंतर हो चली गले अरण्य थिबा जाके भोज आहार करी ना अनाहार व्रत को पालन कले এটা রুটি ডালমাটা খাদ্য মানে রুটি ডালমা কোলে সে খাবো কথা বাকি খাইবা কাইদা মু জানি খাইবা চিন্তা সদা বেলে হেলা কোন কথাটা কোনটি যেতলে এতিকি কথা কইচন্তি সতী নারী জনক কইলে মালো তো নিকটরে মু ছাগল বলিতে দেবি বলে নাই নাই নর বলিতে যদি মো পদরে তু অর্পণ করিবি তো স্বামী যুদ্ধ জয়ী হবে पुणी साधारण नर बड़ी नुह नहीं जो ये नर समाज मनुष्य आज्ञा मनु ऋषि ठार उत्पत्ति भले साधारण नर बड़ी मु नेबी ब्राह्मण संतान नेबी भले जो बड़ी ब्राह्मण ब्राह्मण संतान कुआड़ू पाई शास्त्र कौन कौच खाली पाला विषय गाइले हम कहले ब्राह्मण संतान कथा जिते बड़े सती नारी जनक शुणिले कहले शास्त्र पर प्रमाण देछि ये ब्राह्मण कले हो पराध ये बेजे बुझिब तां अपराध करती पाद पूजा करने शास्त्र कहूँ ब्राह्मण संतान टाक किभली तो निकट में बलि पकई कहले ना ना खाली ब्राह्मण संतान नुह मध्यम मझिया पुटी को जदि बड़ी भाव में अर्पण करू आशीर्वाद देवी तो स्वामी युद्ध जइए ये कही आज्ञा बाट मंगला अंतर ध्यान हो
सती नारी जनक विमर्श मन आखिर थार थार लोतक बही फेरला ये संसार रे ये प्रकार बलि किए बाप माँ अच्छा निज संतान को बलि पाई देबे मु ए प्रकार बलि पाई पारि ना माँ मो सहित छलना करिछन तेणु विमर्श मन रे आखिर लुह गड़े सती नारी जनक फेरिले आसी जेतेबेले पहुंची गले निज वासरे पहुंची जाइछन ये वीर प्रसविनी जड़े वीर संतान थिले माँ आपण कहे ये वीर प्रसविनी जनक किए ये वीर संतान जनक किए माँ सबू तो विषय जना पड़ो आगु आगु कथा चलो शुण शुण जिते ये कथा कहीदे आज आखिर थार थार लोतक बही विमर्श मन माँ जनक फेरिले ये वीर प्रसविनी वीर संतान ये पुअटा सेमती ना विश्वास करेंगे परिस्थिति मामू मसे 1.5 मास खंडे चिंता करूँ तार लास्ट अवस्था मसे खंडे पर नुआ माई गोटे नहीं आई जदि है पिला सांगे आने मामू से पिलाटा को पोलियो दीचु ना काम छाड़ी दे पार्लर अच्छी भल कथा सीखी सेमती कहबू ना जमारी पाला को आसी ओ मामू मु खराब कथा कहू कथा कौन कहू तो छुआ जे नुआ माई जे पछरो जे घिनी काइलु मासे 1.5 मास खंडे डाहा मिछबू मामू जीवन मिछ को हां डाहा मिछबू बाप काम छाड़ी दे देख वो पाला रे भल कथा सीख सार कथा भल से बो से काम करना तो तार पोलियो रे तो ना से पोलियो न होले से छुआ चाली पारियो नागु भविष्य नारी जो तेणु जितेबाला ये कथा कहते आज विमर्श मन माँ जनक फेरिले आखिर लुह झरुची वीर प्रसविनी वीर पुओ पुओ के प्रकार जाचु ना जदि आपण मैंने पढ़ुं भागवत तथापि आज्ञा पाला हूँ समाज संस्कार मूलक कथा शिक्षणीय कथा जदि न हम आ रजाराणी गोप गाइला पाला हम उत्तम पुओ मध्यम पुओ मध्यम पुओ उत्तम किए कहलु यशोधारे पितृ आज्ञा पाए हो सजुजने यशोधारे पितृ आज्ञा पाए हो सजुजने श्रद्धार सहित जे बापा मार निर्देश को पालन करे सी हूँ उत्तम पुओ दुर्गा पुओ पंचानन मूलिया होती रे बिलरे काम होची गजरे काम होची जाने टी तांको पाई पानी निकली जा खराब दिन तांको शोष हो हाँ दुर्गा पुओ ठीक मध्यम ये श्रद्धा भी हुने जपाई हो सजुजने श्रद्धा विभिन्न जे पाड़ 95 कागज पत्र काम अच्छे टे तहसिल ऑफिस गलु बापा एबे ना हां हां बापा खरा भारी जाइयो अरे नगले कागज पत्र काम बुझिबो किए तुम जीवन ना बापा सेठी पैसा केते खर्च हो 300 टका खर्च बापा गोटे काम करू तू 500 टका दू सेठी 300 टका जो 200 देई थाउ भारी दूर खरा होची बाटर टिके मारतबा कूल ड्रिंक्स तू एका जीवु 200 टका कोल्ड ड्रिंक्स पीबू से सांग जने जीव जा डाकिले जीवो आ पैसा दी जण कुल खर्च हबो 300 नौची केते 500 बापा गरम आपण जाउ ना आपण जाई पारि ये गरम मु माने जीवन को पानी छोड़ी दी जाउ तेनु माई होची मध्यम पुओ एटा भल नुह उत्तम नुह ये श्रद्धा भी हुने जपाई हो सजुजने ये
ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟମ ପୁଅ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଆଉ 200 ଦେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ମଧ୍ୟମ ପୁଅ ଆଉ ଅଧମ ଅଧମ କିଏ ତାକୁ ସବୁ ବଦମାସ ଖାଇ ସେଇଠି ବଦମାସ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ସନାତନ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଗାଈ କରି ପାଲା ଗାଈ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମୃତ କରିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ତାଙ୍କର ମନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ସର୍ବସ୍ମିତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଚଲାପଥ ତାଙ୍କର କୁସୁମିତ ହଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହଉ ସପରିବାର ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓମ୍ ଆନନ୍ଦ ସାଗର କବାର ହରି ଅଧମ ପୁଅ କିଏ କହିଲୁ ପଞ୍ଚାନନରେ ସକାଳୁ ପରୁଡ ଗାଈଟା ଫିଟେଇ ଦେଇଥିଲି ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲା ଫେରିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଗଲାଣି ଯା ଗୋରୁ ଟିକେ ଖୋଜିକିରି ଆଣିବୁ ମୁଁ ଯାଉନୁ ତମେ କଣ କହୁଛ ବାପା କହୁଛ କଥା ନାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପକେଇକି ଡେରି ହେଇକି ବସିଛ ତମେ ଗୋଟେ ବସିକି ହୁକା ଟାଣୁଛ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛ ଖ କାଶୁଛ ତମର କାମ କିଛି ଅଛି ତମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଖାଲି ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛ ତମେ ଟିକେ ଯାଇକି ବିଲ ଆଡେ ବାପା ଯାଉନା ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ ହବ ବ୍ଲଡ ଚାଲବୁଲ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଖାଲି ତମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଭାଇ ଯେ ମୁଁ ମିଟି ମିଟି କରୁଛି ତାକୁ ପଠଉନ ମୁଁ ଖାଲି ତମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ଲଗେଇଛି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା 3 ପ୍ରକାର ପୁଅ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମା ସଂସାରରେ କିଏ ମଧ୍ୟମ ପୁଅ ଅଧମ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବେ ସବୁ ଖୋଜିବେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗା ପୁଅ ଭଲ ପୁଅ କେମିତି ମିଳିବ ଭାଗ୍ୟ ଭାଜା ତୁ ଅଧିକା କହୁଛୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାଜା ପାଇଛି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ତପେ ରାଜା ନା ଅବଶ୍ୟ ରାଜା ହେଇନି ଭିତରିଆ ପଇସା ଦଉଛି ହେଇଯିବ ପୁଣ୍ୟ ପୁଅ ଦିଟା ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅଧା ପୁଣ୍ୟ ବା ଦିଟା ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭାଷରେ ଅଛି ଇଆଡେ ଆଇଲୁ ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ପୁଣ୍ୟ କଲୁଣି ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କଲି ବା ଦିଟା ପୁଅ ପୁଣ୍ୟ ତୁ ଜାଣିଲୁ ହଁ କିରେ ଇଏ ଯୋଉ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ଯୋଉ ପିଲାଟା ହବ ପୁଅ ନା ଝିଅ ହବ କହିଲୁ ନା ସେ କଥା ଇୟା କହିପାରିବିନି କହିଦେବ ତାକୁ କହିବ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଦେବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନେଇ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଦେଲେ 800 ଟଙ୍କା ଯାଉ ସବୁ ନାଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କହିଦେବ ଅନ୍ଧାରରେ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିକି ଗଲା ମୁଁ ବାପା ହେଇଛି ପୁଣ୍ୟ କରିକି ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଆହୁରି ହବ ପୁଣ୍ୟ ତୁ ସମୟ ଜାଣିନୁ ପୁଣ୍ୟ କେତେବେଳେ କଲୁ ଆଚ୍ଛା ପୁଣ୍ୟର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ସାର୍ ତୁ କେମିତି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛୁ ମୁଁ କେମିତି କରି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ 12ଟା ମାସରେ 12ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସେନି ହରନୁଟ କରି ଫେଣେଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଣି ଦିଏ ପଞ୍ଚାନନ ଯଦି ଫେଣି ବୁଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ ଆଉ ବାଣ୍ଟି ଦଉନି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ପାଇଯିବେ ମାନେ କଥା କଣ କି ମୋର ଟିକେ ବଜେଟ କମ ଫେଣି କେତେ ଆଣିଛୁ ମାତ୍ର 250 ଲୋକ କେତେ 250 300 ହେଉଛନ୍ତି 250 ଫେଣି ଆଣିଛୁ ଏତେ କୃପଣ ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ମୋରି ଫେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ହରିଣ ପଦ ଭିତରେ ସେଇ କାଇଦା କରିକି ହରିଣ ପଦ ଭିତରେ ଫେଣେଇ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଯିଏ ପାଇଲେ ପାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଦଳା ଚକଟା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପାଇଲେ ପାଆନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ତୁ ତ ଦଉଛୁ ଦବା ପୁଅଟା ତୁ ଦୁଷରୁ ଫାରକା ତୁମେ ତେଣୁ ଏ ଫେଣି ବୁଣିଲେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ହବ ତେବେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅଛି ଇଏ ପୁଅ ନା ଝିଅ ଫେଣି ବୁଣା ପାଖରେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ରେ
पुण्य पुण्य कोंडी जानिचु ମାନେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା हां ସେଟା କୋଉନା कयो पुण्य करिबु पुण्य काले पुण्य करिबु पुण्य काले पुण्य समयटा को खोज आपण कहे पुण्य समय केते ସେ ସମୟ ମତେ କୋଉନା ना विमल प्रभाते पुण्य सायं काले प्रभात समय को पुण्य समय बोली कुआ जाए ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଭୋର ଭୋର एटा पुण्य समय ହଁ ବୁଝିଲେ ମାନୁ କଥାଟା ବୁଝିଲେ ଭୋର ଭୋର ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ସମୟ ସାର କହୁଛୁ संध्या समयटा पुण्य समय प्रभु को पाखरे पूजा अर्चना होची आरती होची संध्या आरती ସେଇଟା ପୁଣ୍ୟ ସମୟ हेलो ये ମାମୁ ବୁଝୁଛି ବୁଝେ ଭଲ ये पुण्य राजा समाज संस्कार ही पारिबन ନାଇଁ ମାମୁ ଏଇଟା କଟିଗଲା ହଁ ଭଲସେ ବୁଝ प्रकृत पुण्यटा कोठी କୋଉଠି आइला तेरी संभोग ऋतु मचे तेरी संभोग ऋतु मते केवल पुत्र जन्म अर्थी केवल संतान जन्म पाई तिथि बार काल नक्षत्र विचार रखी ऋतु स्नान हला परे शुद्ध स्नान परे निर्दिष्ट लग्न रे निर्दिष्ट समय रे संतान चिंता रे यदि बापा मार मिलन घटे बा स्त्री पुरुषर मिलन घटे बोले सुसंतान प्राप्ति हुई प्रमाण ପ୍ରମାଣ मनगणा करेंगे नहीं आज्ञा तरतर हेल्ले मुझे हरिबल पकईदेवी विषय वस्तु बढ़े तथापि आपण मैंने ज्ञानी विदुष तेणु कथाटा कहवा बाध्य हो ସାର୍ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପତଳା ହେଲେ ନା ଆପଣ ରେଡିମେଡ୍ କରିଦେବେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପତଳାରେ ମୂଳା ଭଲ ବଳେ ଆଜ୍ଞା ମୂଳା ଜାଗାରେ କୋଉଠି ମୂଳା ଭଲ ବଳେ ବାଲି ବାଲି ଶୁଣୁ 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 ପଞ୍ଚା କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଦ୍ଧ ସରି ଯାଇଛି हिरण्य कश्यप दिग्विजय करने जिते दाक्षिणात्य जंगल में पाद दे सही समय दाक्षिणात्य जंगल में पाद दे हठात शुणिले कौन ना सुप पक्षीटे गछरे बसी नारायण पक्षीटा जो वृक्षडा बसी हठात हिरण्य कश्यप को देखी नारायण 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 चमकी पड़े हिरण्य कश्यप कहले पुण्य कथा मिलाई यथा समय आपको पहुंचे देवी तथा स्थान जिमिति हिरण्य कश्यप कहले मोर चिरशत्रु नारायण नामक शोक पक्षीटा कहीं दौड़ी बोले अमंगलर संकेत अच्छे दिग्विजय कर तो मु फेरी आउ दाक्षिणात्य को आगे ना फेरिले आज्ञा हिरण्य कश्यप आसी जिते पहुंची गले राज्य आश्चर्य हेले कयादु स्वामी जाइए दीर्घ दिन तपस्या बसवे बोले फेरी आसिले कहीं बोले स्वामी पादटा को धोईदे ये तो सती नारी कही आज्ञा क्रोधे आसी स्वामी जमी फेरी कयादु पाखे जमी संवाद पहुंची गला स्वामी पद को धौत करदे कहले स्वामी जाइए आप तरतर फेरिले जे कौन अनिष्ट घटिला कहले नाई रे मुझे दाक्षिणात्य जंगल को जमी पाद दे दाक्षिणात्य जंगल में शुक पक्षी वृत्तर बसला नारायण नारायण उच्चारण कले नारायण से फेरी आसिले तेणु आज्ञा स्वामी सेवा कर निज हस्त रंधन करते दासदासी थे स्वामी मन जाणी आज्ञा सती नारी परसुंट हिरण्य कश्यप को आज्ञा भजन देदेले ये तो गोटा विषय वस्तु तथा संक्षेप पुण्य मैं कथा कहूँ नहीं भजन दबा समय जिते शास्त्र कौन कही निज पर निजे रांधि यही पद को छाड़ी जाइए पद गाँव आज्ञा निज पर प्रणय बल्लरी काव्य गंगा घर में है शकुंतला ये निज करे निज रांधि ये स्वामी को अन्य धर्म कौन आज्ञा स्वामी सेवाटा कि निज पर निजे रांधि जाऊ स्वामी को अन्न व्यंजन भजन समय पासे उभा हुई थाली को धरी
ଏଇଟା ଦଉଥିବୁ ବିଚଣାଟା ବ୍ୟଜନ ଚଳଉଥିବୁ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଦେବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ ଜାଣି ପରଶୁଦ୍ଧ ଟିକେ ଏଇ ସମୟ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ ଯାଇଥିଲେ ରାତି ରାତି ଜଙ୍ଗଲ ଫେରିଲ କାହିଁକି କହିଲେ କହିବାକୁ ତମକୁ କେତେ ଥର ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ସୁଖ ପକ୍ଷୀଟା ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ବସିଥିଲା ସେ ନାରାୟଣ ଶତ୍ରୁ ନାରାୟଣ 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 ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଫେରି ଆସିଲି ଭାବିଲି ବୋଧେ ଭଜନ ସରିଗଲା ହେଲେ ସେ ନାରାୟଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଫେରିଲେ ସୁଖ ପକ୍ଷୀଟା କେମିତି ନାମ କହିଲା ସୁଖ ପକ୍ଷୀଟା ବାରମ୍ବାର ତ ନାରାୟଣ ଏତେବେଳକୁ ଜପ କେତେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ କୟାଦୁ କୌଶଳ କରି ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ମୁହଁରେ 100 ଥର ନାମ ପୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କୟାଦୁ ଆଜି 100 ଥର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପଙ୍କ ମୁଖରେ ନାଇଁ ଶଯ୍ୟା ପାରିଦେଲେ ଶଯ୍ୟା ପାରିଦେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ସେବା ଟିକେ ଆଜି ତ ପାଦ ସେବା ନାହିଁ କଥା ବଢିଲେ ତ ବଢିଯିବ ସେବା ହଉଛି ଉଲ୍ଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା ମାଳିକା କହିଲାନି ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ ଯାଇ ଗାଁ ପାଣି ଯେବେ ए गाँव आउ जने माने को जेना भाई से सोहे बुगे कविता गाई गाई को खुशी खुशी करछन्ते एवं मूर्ति के विश्वास मिटु भाई गाँ से मतलब 50 टका गाई को खुशी करछन्ते समस्त पर चला बित खुशी सहो जय जगन्नाथ स्वामी जी ତାଙ୍କର ମନୋବିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଭାଇ ଡାକିଲେ ମତେ 50 ଟଙ୍କା ନୁହଁ ତାକୁ 5000 ଟଙ୍କା ହରି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି 5 କୋଟି ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ନା ଆପଣ ବେଶିକା ପାଇଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟେକୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦାତାଙ୍କର ମନୋବିଷ୍ଟକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସପରିବାରକୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଉଦ୍ଧାର କରି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଗ୍ରହ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ବୋଲ ମନ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଏକବାର ହରି ହରି